Okey. So sekarang ni saya akan bincangkan soalan past year. Okey, PSPM 2016-2017. Okey, page 20. Question number 7. Okey. So kita baca dulu soalan ni. Okay, for the following reaction, the value Kp is 6.4, exponent negative 6. Dia bagi Kp. Lepas tu dia bagi equation. Okay, reactant and product. Okay, lepas tu dia kata in 2.0 liter container, the initial quantity, okay, Cl2 is 0.50 mol. Okay, ni maksudnya N initial untuk Cl2. Water 0.40. So ini maksudnya number of mole initial untuk water sebab disebut initially. Okay, so ini adalah number of mole initial untuk HCl. And last sekali adalah O2. So maksudnya ini adalah number of mole initial untuk oksigen 2. Okay, sebab disebut initial quantity. Okay, lepas tu dia bagi tahu, dia tanya determine whether the reaction is at equilibrium. Okay, adakah reaction ni dah capai equilibrium ke belum? Okay, if not, predict to which the direction will the reaction proceed. Kalau tidak, kamu kena tentukan dia punya reaction sama ada forward reaction ataupun reverse reaction. So kalau dia tanya sama ada equilibrium ke belum, maksudnya tugas kamu kena cari dia punya reaction quotient sama ada QC ataupun QP. So kalau boleh depend pada soalan lah, reaction quotient in term of pressure ataupun in term of concentration. So tapi soalan bagi adalah Kp to 6.4 exponent negative 6. So better, lagi senang kita cari dia punya QP. Senang buat comparison terus. QP dia berapa. Nak cari QC pun tak ada masalah. Maksudnya kamu kena tambah step lah. Kamu kena cari dia punya KC berdasarkan equation Kp equal KC RT delta N. So kita akan tambah 2 step lagi lah. Okay, so mana-mana pun boleh, nak cari QP pun boleh, nak cari QC pun boleh. Okay, tapi kalau saya better cari QP sebab dia bagi soalan KP. Okay, so kalau untuk cari QP dia, macam mana formula dia? Still juga sama macam KP lah, cuma KP tu dia dah equilibrium. Okay, so QP dia pressure product over reactant. Formula still sama, so ingat pressure untuk gas sahaja. So kalau ikut daripada equation tu, ni gas. So pressure O2 darab dengan pressure HCl power of 4. Okay, sebab stoichio dia 4 kan, but divide by pressure Cl2 power of 2 darab dengan pressure water power of 2. Okay, so tugas kamu sekarang ni sebab dia bagi mole, bukan dia bagi pressure. So first step maksudnya kamu kena cari pressure oksigen dulu. Okay, macam mana nak cari pressure? So kita akan guna formula PV equal nRT lah. Okay, so pressure oksigen sama dengan number of mole oksigen RT over V. So number of mole dia berapa untuk oksigen tadi? Okay, untuk oksigen tadi lah 0.015. R 0.08206. Temperature, berapa temperature? 227 plus dengan 273. Divide by volume dia berapa? 2. Okey. So bila tekan kalkulator ni, kamu akan dapatlah untuk pressure oksigen adalah, okey, kalau ikut saya punya jawapan kat sini ni 0.3078. Okey, kena ada unit ATM. Okey. So kalau ada belakang tak sama ke 0.3077 ke apa-apa, ambil je apa kamu punya jawapan tu, desimal kat belakang tak ada masalah. Nak guna 3, kalau better guna 3 ataupun 4 desimal. Lepas tu nak buat apa lagi? Tak siap lagi. Ni baru kita dapat pressure oksigen. Okey, lepas tu kena cari apa? Kena cari pula pressure untuk HCl. Okey, number of mole HCl RT over V. Okey, so berapa number of mole HCl tadi? Number of mole HCl adalah 0.50. Okey, so 0.50 R 0.0
8206, temperature 227 tambah 27, 3 bahagi dengan 2. Okey, so kalau ikut skema yang saya ada ni, okey, pressure dia akan dapat 10.26 atm. Okey. So kalau kat sini dia bagi 2 desimal. Tapi kalau kamu dapat 4 desimal, letak je 4 desimal tu, tak ada masalah. Okey. Lepas tu kita cari pressure apa lagi? HCl dah, kita cari pressure Cl2. Pressure Cl2 pun 0.50 juga. Okey. Pressure Cl2 sama dengan number of mole Cl2 RT over V. So 0.50. Okey, 0.50 darab dengan 0.08206. Lepas tu 227 tambah 273. Okey, bahagi dengan 2. So dapat juga 10.26 atm. Okey, Cl2 dah dapat. Lepas tu kena cari siapa? Pressure water. So water berapa? 0.4. Next, pressure water equal N water RT over V. So 0.4 0.08206 darab dengan 2, 27 tambah 27, 3 bahagi dengan 2. So kalau ikut skema ni, water ni kamu akan dapat 8.208 atm. Okey, so kalau ikut skema ni ada yang 4 desimal, ada yang 2 desimal, ada yang 3 desimal. Okey, tapi kalau boleh standardizekan semua. Kalau kamu guna 4, semua 4. Kalau guna 3, semua 3. Okey, lepas tu dah dapat semua ni. Ni jawapan lebih kurang lah. Maksudnya kamu akan dapat, tak exactly dapat yang ni pun tak apa. Lebih kurang-kurang kat belakang tak ada masalah. Okey, so bila dah dapat semua pressure, masukkanlah dalam formula QP. So QP equal pressure, apa dah nama tadi? Pressure siapa tadi? O2, HCl, Cl2 water. Okey, pressure O2 darab dengan pressure HCl power of 4 divide by pressure Cl2 power of 2 darab dengan pressure water power of 2 juga. Okey. So kalau pressure oksigen 0.3078. Okey, pressure HCl tadi 10.26 power of 4 divide by pressure Cl2 10.26 juga power of 2. Pressure water adalah 8.208 power of 2. Okey, kuasa 2. Okey, so bila tekan-tekan kalkulator QP kamu, so kamu akan dapat, kalau jawapan kat sini 0.481 untuk QP. Okey, so bila kita nak tahu sama dia equilibrium ke tak, maksudnya kamu kena compare lah. So KP yang dibagi tadi adalah 6.4 darab 10 kuasa negatif 6. Okey. QP yang ni, KP dia adalah 6.4 darab 10 kuasa negatif 6. So siapa yang lagi kecil? QP ke QC? Okey, so berdasarkan value ni, QP dia 0.481. KP dia adalah 6.4 darab 10 kuasa negatif 6. Negatif 6. Maksudnya value QP is more than KP. Kalau dia lebih, maksudnya jawapan dia apa? System not in equilibrium. Okey, tu jawapan yang pertama pada soalan tu. Sebab soalan tu tanya, determine the whether the reaction is at equilibrium. So jawapan dia system not in equilibrium because QP dia is more than KP. Sebab kalau dia equilibrium, QP dia mesti equal dengan KP. Okey, so kalau QP more, QP lagi besar, maksudnya siapa lagi besar? Produk dia lagi besar daripada reaktan lah. Sebab product over reaktan. Okey, so kalau QP besar, product over reaktan. Produk lagi banyak. So bila produk lagi banyak,
untuk achieve balik equilibrium, so the system apa? So reaction, okay. Reaction will shift to the left until achieve equilibrium. Okey. Sebab produk dia banyak kan. So bila produk dia banyak, dia akan shift ke kiri sampailah dia dapat dia punya equilibrium. Ni jawapan yang kedua. Sebab soalan tadi dia tanya predict to which the direction will the reaction proceed. Okey, so kena ingatlah step dia. Kalau soalan tu tanya sama ada equilibrium ke tak equilibrium, maksudnya tugas kamu kena cari reaction quotient which is Q. Lepas tu buat comparison dengan, cari Q, buat comparison between Q and K. Lepas tu predict dia punya direction. Okey, tu sahaja untuk jawapan nombor 7.